आम सीडीपी मैडम नुआ सीडीपी मैडम आसती तार ओजन कमी कमी जाऊँगी तेणु आम 6 मास पर तार जो बाहर खाद्य जमी देवा कथा सांग मैंने आज प्रोग्राम केमिति हम ठाकुर किसी भल हो आज पोषण मास पालन करुचु दीदी कली सुंदर सुंदर शाढ़ी पिंधि हाँ आ समस्त मिसिले आमे सुंदर सांग मैंने आम पोषण मास सब पालन होची तुम मारिकी दे देजो ना दीदी मारी दे देजो ना तरकारी आंचल हम हिरोइन के देखे रखी दिया आमर राधा पिलाटा मेकअप नौ आज राधाष्टमी आज सब प्रोग्राम आम करूँ सांग मैंने आज आमर मैडम आस ब्लॉक रु पोषण उत्सव पालन होची सेपटे स्वागतम लिखाई माँ मैंने जल्दी जल्दी आस माँ मैंने सब आस आज ये जन्म ये राधाष्टमी पड़ जाती दीदीटा मैडम आम राधा कृष्ण को देखु आज राधाष्टमी रे आज राधाष्टमी रे राधा कृष्ण होती आज पोषण मास भी पालन होची माँ मैंने सब आसती अभिभावक छोट छुआ मौसा आसुना ये बसबे चेयर रे तुम्हें आसरे चलो चलो से बसब चलो ममता मैडम नमस्कार आज आम सब बड़े पोषण मास पालन करूँ पोषण खाद्य खाऊ पोषण आम कार्यकर्ता करूँ आमती आम जन्मदिन को आम सेलिब्रेशन करती गोटे डे पालन करती मन रखती ठीक सेमती पोषण मासर गोटे तार आज जन्मदिन भाई आम पालन करूँ कारण गोटे दिन ही सहीटा सब आम हृदय थाए आ मन खुशी थाए कि ना से कहुई मैंने से भाई आम समस्ते करूँ सब प्रकार खाद्य खाई आरंभ कर 6 वर्ष पिला प्रति बेसी ध्यान देवा उचित माँ मैंने ठीक सब कम कर आगे टीका नौ नी डरुले कि माँ मैंने एत सचेतन अच्छे निजे जाऊँगी टीका देवाई आ स्कूल कर वजन करते आगुरी छुआ
ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇତେ ଡରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେବେଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମିଗଲାଣି କାରଣ ପିଲା ଏଇଠୁ ହିଁ ଇଏ ସ୍କୁଲ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେ ଡେଲି କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ସ୍କୁଲକୁ ସକାଳ ହେବ ମୁଁ ଦେବି ତାର ଏଇଠି ତାର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି ତାର ଯେଉଁ 6ଟି ବିକାଶ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସେ ହେଉଛି 90% ମାଆର ଗର୍ଭବତୀଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90% ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ 10% ଅଛି ସେ 10% ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶର ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ହେଲେ ଆଉ ଆମ ବଡ଼ରେ ଜଗିବ ଯଦି ବଡ଼ରେ ଆମେ ଜଗିବା ଯଦି ସେଇଠି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରାତିର ନିଦ ଏଇଠି ଶୋଇପାରିବା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଓଜନ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଖାଇବା ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ସବୁ ପରିବା ଯିଏ ପାଇଲେ ସିଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଏଇ ଆମେ ବସିକିରି ଖାଉଛୁ ହଁ ଆମେ ଏଇ ବସିକିରି ଖାଉଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସରିଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଶାଗଟା ରହିଥାଉ ଶାଗଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାଉସୀ କ'ଣ ମିଳିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଶାଗଟା ଖାଲି ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ପରିବା ନେଇଗଲା ତୋଳିକିରି ହଁ ଏଇ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି କେକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ